ayaw nyo na ba? Parang ayaw nyo na. Next mga mami, pangganap to. Maganda to. Mapupunta kayo ng event. Okay, parang Chinese yung style niya. Pero parang terno siya mga mami. Sleeves is puff, maganda. Ganda na nung skirt. Ganda yung skirt. Small man, food maganda. 100 pesos. Small man, maganda, 100 pesos. May mga madam, gusto niyo pa ba? Oh, mga mami, very madam. Very mommy. Oh, lahat ng XL pwede. Code yellow. 34 to 40 pwede. Yellow, 150 pesos. Ito pa yung isa. Lahat din ng XL to. Code yellow black. 150 pesos. Wala siya mga bewang mga madam ah. Maganda? Ano ba yung maganda? Ito. Ma'am Daisy, yours na to. Yellow, Ma'am Wilma, yours na po. Yellow, black, Paula, yours na. Girl, sobrang init. Sobrang init. Next mga mami, ito cute dress lang siya. Parang bago to ha. Parang bago. It's in color white, size small lang. Pero medium siya on top. Short sleeves, button, hanggang dito, working buttons, may belt kasama, no pocket. Ayan. Baka may dalaginding kayo. Dalaginding. Medium siya, mga madam. Size medium. Pero may tali naman, pwede sa small yan. Code cute. Code cute. 100 pesos. Next, mga mami. This one pang wedding pwede. Yes, XL yun, Ma'am Wilma. This one you can wear pang wedding. Garter ang waist, para siyang terno. Okay, small med lang din. Code flower. Code is flower. 150 pesos. Flower. Next, mga mama. This one pang office, pang church pwede. Office or church, pwede. Okay, kahit long sleeves yan, lightweight yan. Lightweight. 28 to 30, medium, semi-large. Code yellow. 150 pesos. Cute, Ma'am Evelyn, Lanuza, yours na to. Cute. You're so cute. Next, mga mami. This one is floral. Color blue, garter waist, overlapping style. Sleeves. Size medium, pero pwede sa small. Code floral. Code floral, 100 pesos. Next, mga mami. This is a jumpsuit. Huwag ko na suotin to, mga mami. Baka hindi nyo pa makuha. Caramel brown yung inner niya, mga mami, and color nude. This is a jumpsuit. Sakto sa height ko, mga madam, ha? Sakto sa height ko. Okay. 26, 27, 28 pwede. Okay, 26 to 28. Good jumpsuit. 150 pesos. 26 to 28, jumpsuit, 150.
Uy, may tao pa ba? Jumpsuit. 26 to 28. 150 pesos. Sad kayo ngayong Thursday, mga madam. Wait lang. Naku, may kurimaw na naman na lumabas. Oh my God! Mga mami! Hoy, maganda to. This one, very pang-event. Mga mami, mahaba sa akin, ruffled sa ilalim. Mahaba sa akin, ruffled sa ilalim para tong bago. Okay, ayan siya. Small semi-med. Good event. Uy, maganda to mga mami. Small semi-med. 24-26 event. 100 pesos. Oo nga eh. Yan yung nga siya. Ano daw yung hinahanap niyo? Mga madam. Office. Office. Saan ba yung mga office na yan? Teka lang, sobrang dami kasi na yun eh. Oh, office. Color green. Oh, may pocket both sides. Pwede to, pwede. Pwede rin pansin pa, mga madam. 28 to 30. 28 to 30. Code green. May pocket. Green. 28 to 30. 100 pesos. Next, mga mami. Office dress din to, ha. Very Zara. Okay, walang bewang, straight dress lang. May pocket both sides. Nasa likod yung keme niya. Nasa likod ang keme. Keme. Size na to, hindi ko rin alam. Large ata to, mga madam. 30-32 large. Old Rose, 50 pesos. Mangman, yours na to, Mangman. Ano yung plain purple? Ah, large. XL yun, mga ano.